रे भूल नहीं बोल बोले कहमी ना ले नहीं कहे हाँ कह तो कहमी मिला हाँ मोर आत्मा रे निजर महाजी गुटे आत्मा टका लागू छे हाँ तू महाजी के ठीक चिन्ह महाजी महाजी बिना चली नहीं पर रे बुआ आमुई ओए माँ बुआ के पछे छाड़ी देबी बो नहीं नहीं हता को भी तोर कथा सुनि के मानमे इधर माँ बुआ के भी नहले केनता करसो नहीं जानबा ए कथा को सखा ई माँ बापार आत्मा के यदि चिन्ह पारबो ई पंच आत्मा के यदि चिन्ह पारबो बस बस निश्चित बैकुंठ के जीवो तो जदि नहीं चिन्ह पारलु ई कलिजुग केनता हवा महाभारत युद्ध गुटे बेल केनता कांता करे हवा ए बाबू ई कलिजुग रीति रे सुन पुराण नीति ए बाबू ई कलिजुग नीति रे सुन पुराण नीति कहि दे ई कलिजुग केनता होचे केनता हो छे अरे बापर संगे झियो रे मार संगे पुओ बा का बोल छी बहना बाप झीर संपर्क हां माँ पुअर संपर्क जदि नहीं हेबा हां माई के धरी कर फोन जा तमिलनाडु अंडा बेटी ओना बेटी स्पिनिंग मिल के जाऊ छने बे सखा अरे बापर संगे झियो रे मार संगे पुओ ए भाई संगे भौणी रखेला पीरती देखो कली जुगर रीति ए भाई संगे भौणी रखेला पीरती देखो कली जुगर रीति भीम भाई संत को भी लिखी देछे हां बोली प्रतिपादक रे हां किंबा ग्रंथावली रे हां हां अरे शून्य पड़िबो खड़खड़ी रे बाबू वासुकी छाड़िबो रोड़ी बिना बेघरे वज्रपात हेबा ई वासुकी रोड़ी छाड़बा हां आगा बारी काथी लागी रोड़ी छाड़बा जानछु काहे लागे आमे दोष कोलू की जहा भी करू हां ई धरित्री माता केते सोईची बस बस तार छाती रे आमे पात लदी कर चालू छु केते कथा रे बा छे थुकी निजर देउ गर्भधारी मां भी हेतकी सोई नहीं पारे नहीं सही पारे जेते बेले आमे दोष भी करू कि जहा काम भी करू हां हां आमे कलिजुग जेते बेले ध्वंस हो जिबा धरित्री मां भी हमर लाई कांडी पकाबा हां हां सखा अरे ग्रामे डकिबे श्रुगालो रे बाबू ध्वंस हेबो कली कालो ग्रामे ग्रामे श्रुगालो माने डाकबे जेते बेले ई पृथ्वीटा ध्वंस हेबा बस बस और सबु गारे देखतो हां गुटे गुटे इष्ट देवता पूजा दउछु हाय केन्ने मेटा कानी केने तारिणी केन्ने पिता बोली केने बाउती ई मान को बयस करूछु हां जेते बेले महाभारत युद्ध हेबा हां केनता इटा काके गाई माने जुगी छन जुगी छ और सेही काले इष्ट देवी धरिबे खर पर काती और सेही काले इष्ट देवी धरिबे खर पर काती बाबू ई कलिजुग रीति रे सुन पुराण नीति बाबू ई कलिजुग रीति रे सुन पुराण नीति अर्जुन पत्र थे कृष्ण के प्रभु 18 दिन तो नहीं पाला महाभारत बस बस तो कृष्ण कहते अर्जुन करे अर्जुन हां हां ई गुटे बेल कली जुगे महाभारत युद्ध कर्मा बोलथिली मां हां सखा अरे उत्तर दिगु आसीबो पंच पांडव अरे अर्जुन अगांडी धनु कांधरे जे बोखिथिबो दिगरु जेते बेले अर्जुन कांडीबा धनु करी मारते लासबा तो दुर्गार ऊपर के रक्त पीवा जेन द्रौपदी दुसार सन रक्त के पीथिलार
बेणी बांधी थिला हाँ हाँ तार दियो हाँ जहा कोले भी दूसरा के चिन्ही थिला हाँ हेले ई कोली जुगरे कहा के चिन्ही छी के चिन्ही छे से कहा दिलाई गुटे बेलरस चाटी देबा एक बारी गुट्टा मिनट भी नहीं लगे আর সেই কালে দ্রৌপদী যে ধরিবা খরপর কাতি আর সেই কালে দ্রৌপদী যে ধরিবা খরপর কাতি এ বাবু ই কলেজ শুন পুরাণর রীতি এ বাবু ই কলেজ রীতি রে শুন পুরাণর রীতি काना देखो जो मुड़ा दे आई जे केतरा पहुंचला न तक रे पुआ इटा तीनटा पे स्टेशन पड़ी जे हां टमाटर पड़वा जे हां तमे आगु देतो भाई तीनटा पड़ी जे रे पुआ खाई पारे गता संभाली बाबू ए पिला मुई देखे गिरीटा तो मुई सरके गनी न सुन तो झाड़ाटे आसी मुई मते एक बोला हला न जावे दादा इपा पढू छ पिला सुन इटा सकाल पाएबा आज जना पला ना हेली अंता टका दुईटी बेको चारि सुंग सातटी हाथ कही देव गोपीनाथ दुईटी बेको बेको चारटा श्रृंग सुंग सातटी हाथ कही देव गोपीनाथ घटला गुटी नंदी घोष रथर उच्चता केते बाबू पाठ पढ़ा लेखना बाजला नंदी घोषर रथर उच्चता केते थिला केते खंड काठरे तैयारी होइथिला नाहले घर के पोला रे बा महाबिला मते झाड़ा लागना खाटा गुटे गला बसंत रोग माता की परी सृष्टि हला बसंत रोग जन है एड़की का विष्णु केवे नारी रूप होइथिले मोहनी रूप को छाड़ी करी मोहनी रूप के छाड़ी करी केवे बे नारी रूप होइथिले कहबे दे रहला रे बा আর শিবর কন্যা হইতিলে বলছো তো কাহার কন্যা যে মই জানে কা এটা মোহনী রূপরে অমৃত বাড়িতিলে হ্যাঁ সখা শর্টটা দুইটা কই তোমার পলাম শর্টটা শর্টটা কেনটা জানছো কেন্ডা নন্দী ঘোষর রথ উচ্চতা কেতে আর কেতরা কাট লাগিছিলা আর কেতেটা কাট লাগিছিলা हां আর গুটে কেনটা আর গুটে কানা যে মোর সুর নাই হেবা দুইটা বেক हां চারটা শৃঙ্গ হয় রে পুয়া 13টা পাদ सातोटी हाथ कही देव गोपीनाथ सातरा हाथ সখা আমি চারটা জানি না সাতরা হাত নেই জানি বা কেনটা কাজি আরে নন্দী ঘোষ রথ রাজা উত যাচ্ছে শুণ আরে 33 হাত যে 5 আঙ্গুলি প্রমাণ মালা যাও ঘর বিহা ধরি ঘর কে যাও নন্দী ঘোষ রথ 33 হাত লম্বা আর 5 আঙ্গুল তার লম্বা 33 হাত 5 আঙ্গুল 33 हाथ 5 आंगुल 5 আঙ্গুল छते घा সখা আর নন্দী ঘোষর কথা আজ্ঞা কহি দেবী শুণ আর 33 হাত যে 5 আঙ্গুলি প্রমাণ আর উচ্চ
ইহ আজ্ঞা নন্দী ঘোষ রথ সখা কেতেটা কাঠ লাগিଥିଲା କେତେଟା କାଠ সখা আরে কেতে কাঠ লাগিଥିଲା শুণ সুযোজন আরে কাঠর কথা তমকে আজ্ঞা কহিবি হো পুণ কাঠ কেতে লাগিଥିଲା আজ্ঞা 832 যে খণ্ড কাঠ জান স্কন্ধ পুরাণে প্রমাণ শুণ সুজ্ঞজন তেত্রিশ হাত উঁচা 5 অঙ্গুল উঁচা 33 হাত 5 অঙ্গুল হয় হয় এটা নন্দী ঘোষ রথ আচ্ছা আর 832 রে নন্দী ঘোষ রথ তৈয়ার হয়েছিল সতে গাঁ পিলা সখা ও আরে সদ্য শঙ্খ গোখর যে অটে কাম পাল আর চারি অশ হইছন্তি চারি যে পাউল সত্য শঙ্খ গোকের কাম কাল এটা 4টা অশ্ব এটা বঁধা হয়েছে অশ্য সখা হয় আরে সত্য ত্রেতয়া পর কলি যে প্রমাণ আরে কান কিলা হইছন্তি নন্দী ঘোষে পুণ চক মানকর কান কিলা হইতন সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি মাহা সখা ও আরে সিধির তু চারি ক্ষর রথর যে কাঠ চারি দ্বারে লাগিଅছে চারি যে কবাট সখা তো 2টা ব্যাগ 4টা শৃঙ্গ 7টা হাত কহিদেব গোপীনাথ এটা কাহারটা জানিছু কা কাহাটা বাবুরে ত্রিপুরাসুরকে প্রভু শূলপতিরে মারি নেই পারিলে পুণ আরে সেই কালে শিবার সুমরণা কলে আর রক্ষা কর ভগবান নারায়ণ রক্ষা কর ভগবান প্রশ্ন মানে বুঝিনি হবার ত্রিপুরা সুরকে যেতবে শিব মারি নি পারলে কাহিকি তাঙ্কর হাত পাশু নেইଥିଲା সে শিব সমরণ করছন স্বয়ং ভগবান কি হে প্রভু তুমি যদি মতে পাশুপত অস্ত্র ই কুলাঙ্গার অসুর দৈত্যকে ত্রিপুরা সুরকে আর মারি নি পারে না তো এই সময়ে নারায়ণ কেনতা কলে আরে বলদ রূপকু ধরি নারায়ণ রে আর পাশুপত অস্ত্র ধরি আরে বলদ রূপকে ধরি নারায়ণ আর পাশুপত অস্ত্র ধরি সখা তো নারায়ণ ভগবান চিন্তা করে মুই যদি শিবঙ্কর পাশকে পাশুপত অস্ত্র নেই দেলে তো ত্রিপুরাসুর জানি পাইবা যে ভগবান নারায়ণ বি আসিছন যুদ্ধকে বলি করি কিন্তু মুই গোটে উপায় করবি বলে আরে বলদ রূপকে ধরি নারায়ণ রে আর পাশুপত অস্ত্র ধরি সখা বাবুরে আরে 2টা যে বেকো আর 4টা যে শৃঙ্গ আরে 2টা যে বেকো আর 4টা যে শৃঙ্গ তাকর এটা তো ফেল প্রশ্ন মানে পত্রাসন পাদ তাকর কেতেটা জানছো আর 13টা পাদ তাঙ্করি সুজ্ঞ জন 7টা হাত তাহারি
নারায়ণ ভগবান বলদ রূপ যেতবেলে হইছন তাকর দুইটা ব্যাগ চারটা শৃঙ্গ আদার সাতটা হাত এটা পাশুপত অস্ত্র পিঠিরে ধইলে আর পশুপতি শঙ্করଙ୍କୁ নেই দিয়েছেন আজ্ঞা যদি অবিশ্বাস আছে সূর্যজন আরে যদি অবিশ্বাস আছে সূর্যজন দেখো কল্প রামায়ণ আরে কল্প রামায়ণে এ কথা রখিছি আজ্ঞা কল্প রামায়ণে এ কথা রখিছি আর মিথ্যা নুহে বচন সূর্যজন মিথ্যা নুরে বচন আর যেতে রহলা আজ্ঞা দুটি আসু দেখমার কাঁ কর্মা হেলে